ईदी शाबान, मुफ्ती साहब ईदी शाबान, खूबसूरत पढ़ने वाला, तंजानिया जी, जहां 90-92% ईसाई हैं, उनमें ये शहजादा अरब नहीं है, ये कोई अरबी तो नहीं है, मगर क्या कुरान पढ़ता है। इस वक्त अक्सर लोग इसकी तिलावत के लिए इंतजार में बैठे हैं, हम सब इसके इंतजार में बैठे हैं। अल्लाह इसकी उम्र में बरकत अता फरमाए। अल्लाह कभी कभी तो ऐसा पढ़ता है मुफ्ती साहब, मैं कहता हूं नजर ना लग जाए। ईदी शाबान खूबसूरत पढ़ने वाला है। मैं आपको एक बात बताऊं, जितने लोग हम कुरान सुनने के लिए यहां आए हैं, मैं दावे से कहता हूं कि इस वक्त दिल के अंदर भी अगर कोई दुआ मांगेंगे ना, अल्लाह उसको कबूल करेगा कुरान की वजह से। मैं आखिरी एक बात करता हूं, 20 साल पहले या 18 साल पहले एक कारी साहब आए थे, शेख रमजान अंधावी, कसूर में महफिल थी। शेख सैयद मुतवल्ली अब्दुल आल रहमतुल्लाह अलैह और शेख हज्जाज रमजान अंदावी, कारी अहमद मियां थानवी, मैंने तो बड़े बड़े कुर्रा को देखा है, उनकी कदमों में बैठा हूं। तो कहते हैं जिस वक्त तिलावत के लिए हज्जाज आया ना, कसूर में बड़ा मजमा था, इससे 4 गुना ज्यादा, गला चल नहीं रहा था। इंसान है, कभी बीमार हो जाता है, कभी आराम नहीं होता। तो मैं स्टेज पर था, मैं घबरा गया। मैंने कहा या अल्लाह, इतने दूर दूर से लोग आए हैं इसके लिए, अल्लाह इसका गला तू चला। परेशान था, कभी वो ये आयत ऐसे पढ़े, कभी ऐसे पढ़े, खुद ना करे, पश्तो में कहते मजा खुद नहीं है, मजा नहीं आ रहा था। तो मैं पीछे से उठा, पीछे से उठकर ऐसे गया शेख सईद मुतवल्ली अब्दुल आल रहमतुल्लाह अलैह के पास। मैंने कहा शेख, हज्जाज बड़ा आदमी है, मैं तो नहीं कह सकता, आप जरा उसको कहें जरा अच्छा पढ़े। तो पता है उसने क्या किया? उसने ऐसे आसमानों की तरफ देखा, ऐसे देखा और कहा या अल्लाह इसके लिए खोल दरवाजे। मैं उस दिन मुझे यकीन आ गया जब उसने ये कहा कि अल्लाह यफ्ता अलैह, या अल्लाह इसके ऊपर खोल दे दरवाजे, खोल इसका गला। यकीन जानिए 3 मिनट नहीं गुजरे थे, हज्जाज अपनी पुरानी पोजीशन पर आ गया और वो कुरान पढ़ा के मुद्दतों लोग कैस्टों में याद करें। ये हम कुरान सुनने के लिए आए हैं, हमारा ईमान है। ये रात का वक्त 12:30-1 बजे का वक्त सिर्फ कुरान के लिए सुनने के लिए है। अल्लाह गैरतमंद जात है, अल्लाह हम सबके दिल की मुरादों को जरूर पूरा करेगा। शेख को खुलकर दाद देना और खुलकर इससे कुरान सुना। शेख ईदी शाबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। तिल्क आयातुल किताबिल हकीम। हुदन व रहमतन लिल मुहसिनीन। الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون.
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك آيات الكتاب الحكيم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
ويؤتون الزكاة يوقنون أحسنت وأجملت يا شيخ. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم تلك آيات الكتاب هدى ورحمة قد أعطاك الله حظا وافرا من جمالك. بارك الله في عمرك وصوتك وجمالك يا شيخ ليدي. أولئك على هدى من ربهم أجرك على الله. خلق ذات خلق اسمه وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون
ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أولئك لهم عذاب مهين. أولئك لهم عذاب وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه مستمعون لك إن شاء الله. فبشره بعذاب أليم. فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله عظمة القرآن شيخ إيدي شباب تكبير. خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير
خلق السماوات بغير عمد وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ما شاء الله. هذا خلق الله وأنزلنا من السماء
يا شيخ ما شاء الله يا جماعة خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا سجى ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما
ودك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى وللآخرة لك من ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر
وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم.